What's up guys, for today's video food trip me sa akong mga troops padulong mamutong hihihi. While gabaktas mi diri nakita na mo ang langit nga lain na jud og panahon, murag muulan nay, so mao to dagma pa sa relo. So karon hapit na kita sa atong location nga atuan. Mga dagko pagngisi diri kay wala pa kabalo unsay mahitabo mangga. So karon abot na kami sa among destinasyon. Dagko kayo ngisi awa nguha naming butong ana taod-taod. Tutorial asa, tutorial. One eternity later. Sa rin nga parties, naulanan nami. Kusog kayo, nasirel, saging na lang pagipandong. Ako is naa sa likod nila. So karon is no choice na kami. So naligo na lang mi sa ulan. Bibo man pud kaayo. Tignaw lang. Tignaw pas iyong relasyon. No. Unya guys, useless lang ang pagdala diri og tupper because way sulod kay gamay lang among nakuha nga butong. Unya gibili na lang namo kay basig balikon lang namo tomorrow or pag nindot sa panahon. So karon nguha na lang mig og star fruit sa ilang Andy Curato. Kain-kain lang. Bisag palpak among plano, happy mong gyapon mi. So dire lang tanyo and see you to my next video.